ए जगार दानिएल कर प्रार्थना विषय लिखा जाए। दानिएल कर प्रार्थना आउ दानिएल को निकट को कि प्रकार उत्तर आसला आमे गत काली अध्ययन रे शुणुला। दानिएल कौन कले आउ जेरूसालेम जेतेले उच्छिन्न हो जाउछि, इस्राएल लोक माने जेतेले विनष्ट हो जाउछंती, सेतेले दानिएल से उपवास प्रार्थना रखिले। आउ इस्राएल लोक मानकर पाप आउ से जिहुदा लोक मान जिहुदीय लोक मानकर पाप अर्थात तांकर पाप मध्य से परमेश्वर का निकट रे से रखु अछंती, से क्षमा मागु अछंती। अन्यर पाप मध्य अन्यर पाप को से मने पके से क्षमा मागु अछंती, जे से माने करिथिबार पाप को मध्य क्षमा कर परमेश्वर बोली और निजर पाप को मध्य से स्वीकार करू अछंती। तापरे विराट गोटी विषय घटिला। कौन हैला ताहा? गाब्रिएल दूतंकु देखु अछंती दानिएल। गाब्रिएल दूतंकु काहाको देखिले? गाब्रिएल दूतंकु देखु अछंती। आ पूर्वरु से देखिथिले, सेथि पय से कहू अछंती एपरि मो प्रार्थना करी कथा कहू कहू आद्यरे दर्शन क्रमे मु जहांकु देखिथिली। अर्थात आगरु जो गाब्रिएल दूतंकु से दर्शन रे देखिथिले, सेही गाब्रिएल दूत तांको निकटरे उपस्थित हेले। केतेबेले? संध्याकालीन नैवेद्य समय रे। संध्याकालीन नैवेद्य समय रे गाब्रिएल दूत तांको निकट को उपस्थित हे अछंती। आउ आमे देखू जो नियम थिला जेरूसालेम रे मंदिर रे संध्याकालीन नैवेद्य केतेबेले उत्सर्ग करा जिवो, केतेबेले आउ बड़ी उत्सर्ग करा जाए, सबुथिरे गोटे समय थिला। आउ ठीक से ही समय रे से समस्त कार्य करा जाउथला समय अनुसार। आउ ए जगह देखू जे प्रतिदिन जो संध्याकालीन नैवेद्य उत्सर्ग करा जाउथला, से ही समय रे दानिएल गाब्रिएल दूतंकु देखु अछंती। मोर प्रिय माने आमे जदि रेगुलर गोटे कार्य को करिबा प्रभुंक उद्देश्य रे, रेगुलर आमे तांको निकट रे आराधना करूछु, गोटे केवल जो समय आमे स्थिर करछु सही समय रे आमे हृदय मन आत्मा प्राण सहित तांकर आराधना करूछु, ताले निश्चित भाव रे प्रभुंकर उपस्थिति आमानकर सहित रहिबो बा प्रभु तांकर दूत मान को आमान को निकट को पठाइबे। होय तो एटा चिंता आसी पारे, एटा असंभव बोले असंभव नुहे। मोर प्रिय माने आपण परीक्षा करंतु, आपण संपूर्ण भाव रे मन आत्मा शरीर प्राण को प्रभु को निकट उत्सर्ग करी आउ प्रभुंक आड़ को ध्यान सहित निज को नम्र करे। प्रथमे दानिएल कौन कर निजर पाप स्वीकार कले, आउ इस्राएलीय लोक मानकर पाप स्वीकार कले। आउे जो आराधनार समय आसूची नैवेद्यर संध्याकालीन नैवेद्यर समय आसूची, सही समय गाब्रिएल दूत तांकर निकट रे उपस्थित है। अनेक आम जिते आलोचना करूँ, प्रार्थना हुए, आराधना होता है, से समय आसिकी गोटे दूत था अनेक देखी अच्छा आहा प्रकाश करते सत्य अटे। निश्चय प्रभु तर उपस्थिति दियंती जदि आमे नम्र हे प्रभु निकट में पाप स्वीकार करी आराधना करूँ भय एवं भक्ति सहित दृढ़ विश्वास सहित। जदि आम अस्थिर हो बिल्कुल प्रभुकर उपस्थिति ना से जगह शैतान निश्चय उपस्थित अच्छे। जदि आम विश्वास स्थिर अच्छु दृढ़ अच्छु, निश्चय प्रभु तांकर दूत मान को आम उपस्थिति मध्य को से पठाती, निश्चय तांकर उपस्थिति दियंती। आमे जानू जो माने परमेश्वर को भय करती पवित्र आत्मा प्राप्त लोक माने प्रभु निकट समर्पित लोक माने से परमेश्वर कौन करती जो मैंने संतान होती से से गोटे गोटे दूत से मानकर सहित से रक्षा निमंते सुरक्षा निमंते से दे आमे एवरी पुस्तक एक पर्व रे लिखा जाए जे
भावी परित्राण प्राप्त व्यक्ति मानक निमंते यही शब्द से जगह लिखा जाए। भावी परित्राण कहले कौन? आगामी दिन मान करे जो माने परित्राण पाइबे बा एबे पाई अछंती सेमानंकु साहाय्य करिबा पाई एक एक साहाय्यकारी दूतगण परमेश्वर सेमानंकु देई अछंती। आउ ताहा बहुत आनंदर विषय अटे। आमे जेतेबेले दूतंकु देखिबा बहुत आनंद लागिबो। पृथ्वीर सब विषय भूली ही जीवो सेही समय। प्रभु जदि आमनकर पाखरी अछंती आमे सब किछि भूली जीवा। आ सेही आनंद आउ जणकु शेयर कले हुए तो से आनंदित तो है पारे, किंतु जे ताहा अनुभव दे जाइछि से का ताहा जानिछि जे ताहा की प्रकार आनंद अटे। मोर प्रिय माने आमे जो जगत रे परमेश्वर गुरु गोटे दूतंकर सहभागिता रे ते आनंदित ताले स्वर्ग रे परमेश्वर स्वयं आमनकर सहित रे थिबे आमको केते आनंद से जगह रे लागिबो। आमे ताहा टिके विवेचना करू, ताहा टिके कल्पना करू। ताहा तमे अन्य विषय देखिबा अपेक्षा प्रभुंकर सहभागिता लाभ करिबा श्रेयस्कर विषय अटे। आ को जगह रे ताहा मिले देखंतु ए जगह रे आउ निर्दिष्ट समय रे संध्या कालीन नैवेद्य उत्सर्ग करा जाउतवा समय रे गाब्रिएल आसी दानिएल का पाखरे उपस्थित हेले। पुणी कौन हैला से कौन पे आसिले? पुणी से मते शिक्षा देले। दूत तांको शिखाउ अछंती आ मो संगे कथावार्ता करी कहिले, हे दानिएल मु एबे तुमको बुद्धिर कौशल देवाको आसिली। से शिक्षा देउ अछंती मोर प्रिय माने दूत शिखांती। दूत मनीष परी कथावार्ता करंती। दूत अम्मान को स्पर्श करंती। दूत कौनसी ना कौनसी गोटे विषय रे आ से कौन करंती सतर्क करांती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ ए जगह रे आमे जोहन पुस्तक रे लिखा जाए आ पवित्र आत्मा आसिले कौन करिवे तुमको समस्त सत्य रे कढ़े नेबे आ समस्त विषय शिक्षा देबे। कौन करिवे? समस्त विषय शिक्षा देवे। ए जगह रे दूत मध्य आसिक कौन करुछंती? शिक्षा देउछंती दानिएल को। कहा को देउछंती? दानिएल को। दानिएल कौन करुथिले? दानिएल उपवास प्रार्थना करुथिले। दानिएल आउ निजर पाप स्वीकार कले, निजर लोक मानकर पाप मध्य स्वीकार करी प्रभुंकर उपस्थिति रे प्रभुंकर आउ आशीर्वाद रो अपेक्षा रे से रहिथिबार समय रे दूत तांको पाखको आसी से कौन करुछंती? शिक्षा देउछंती। आमे जदि परमेश्वर ठारो ताहा आशा करिबा अपेक्षा करिबा ताहेले परमेश्वर हमको शिखेबे। मोर प्रिय माने आमे अनेक समय कहू प्रभु मते शिख, प्रभु मते शिख। आमे कही दउछु सिना किंतु शिखिबा निमते हृदय सहित आमानकर अंतर सहित आमानकर इच्छा ना। अनेक समय प्रार्थना अनुरोध आसे, मोर पुआ पाई प्रार्थना कर से आत्मिक मना हो। अनेक समय प्रार्थना आसे, मोर स्वामी पाई मोर स्त्री पाई प्रार्थना कर से आत्मिक मना हो। अरे आत्मिक मना हब जदि निजर स्वामी, जदि निजर संतान, जदि निजर आउ माँ बापा आत्मिक मना हो पार नाहांती ताहले प्रथमे आमे प्रार्थना रे बसु। प्रथमे आमर पाप को परमेश्वर निकट स्वीकार करी से मानकर पाप को मध्य आमे स्वीकार करू। उपवास प्रार्थना रे आमे रहू। आउ तापर परमेश्वर आसी हमन को कोन करिवे सेही उत्तर देबे तांकर दूत मानक माध्यम रे। प्रेज द लॉर्ड। आमे जहाँ शिखिनु ताहा से शिखेइबे। मोर प्रिय माने एटा तो शिक्षा। शिक्षा कहले कोन? तालीम बा ट्रेनिंग। गोटे जगह लिखा जाए नूतन नियम रे आउ बोधे माथ्यू पुस्तक रे लिखा जाए जे प्रभु जीशु आसिकरी मध्य कौन कले? शिक्षा देले। पवित्र आत्मा आसिकरी शिक्षा देले। दूत आसिकरी शिक्षा दउछंती। वाक्य मान को शिक्षा दे। देखंतु चतुर्दिगरु चारिआडु आमे शिक्षा को प्राप्त होउछु किंतु शिक्षा को आमे प्राधान्य दउनु।
ଶୁଣୁଛୁ, ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆଉ କାନରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଦାନିଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବାର ଗାବ୍ରିଏଲ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜଗତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟଟେ, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ଏ ଦାନିଏଲ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିର କୌଶଳ ଦେବାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର କୌଶଳ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କୌଶଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ 23 ନମ୍ବର ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମର ବିନତିର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଆଉ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ବିବେଚନା କର ଓ ଦର୍ଶନ ବୁଝ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟ। ଆଉ କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବୋଲି? ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଆଉ ପାଉଲ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ଆଉ ଦାନିଏଲ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ କହୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଦାନିଏଲର ପିତାମାତା କହୁନାହାନ୍ତି, ଦାନିଏଲର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସି କହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାପରେ ତଳ ପଦମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦାନିଏଲକୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଗାବ୍ରିଏଲ ଜଣାଇଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି। 7 ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 25ର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, 25 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ବୁଝ ଯେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଓ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟଠାରୁ ଅଧିପତି ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ସପ୍ତାହ ହେବ। 7 ସପ୍ତାହ। ପୁଣି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ହିଁ ତାହା ଛକ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ 3 କୋଡ଼ି 2 ସପ୍ତାହ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଟେ। ଶେଷ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏଟା। ଆଉ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି 3 କୋଡ଼ି 2 ସପ୍ତାହ ଉତ୍ତାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ଓ ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ହେବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧିପତିର ଲୋକମାନେ ନଗର ଓ ଧର୍ମଧାର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଓ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶେଷ ହେବ। ପୁଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ନାନା ଉଚ୍ଛିନ୍ନତା ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ତାହା ସୁଗଠିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ।
କ'ଣ ତାହା? ସେହି ରାଜ୍ୟ। ପୁଣି ସେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ଼ ନିୟମ କରିବ। ସପ୍ତାହ କହିଲେ କ'ଣ? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତାହକୁ 7 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ଯଜ୍ଞ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଜଣେ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଅବଶ୍ୟ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟର ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଦାନିଏଲକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶେଷ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିବ ଯେ କହିବ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ନିୟମ ସବୁ କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉନ୍ନତ କରେଇବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ଯାହା କେବେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା କରିନାହିଁ ସେ କରିବି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିବ, ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବ, এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାହା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ଆଉ ସେ କହିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ କହିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ କହିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ପଢ଼ୁଅଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଆସିବ, ସେ ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବା ସକାଶେ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟକୁ, ତାର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଚକିତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କହିବେ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମସିହା ଅଟ। ଆମେ ଯେଉଁ ମସିହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ସେ ହିଁ ଇଏ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଭରସା କରିବେ। ଆଉ ତାର କଥା, ଯେ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ରାଜା ତୁଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୁଲ୍ୟ ରଖିବେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଲେଖା? ସପ୍ତାହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ପରେ, ସପ୍ତାହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ପରେ ବୋଲେ 3.5 ବର୍ଷ ପରେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁନାହିଁ, ସେ ଭୁଲ କଥା କହୁଅଛି, ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ମସିହା ବୋଲି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ମସିହା ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଜଣେ ଆସିବ। ପୁଣି ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର। ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ପରଦିନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଥିରେ କହୁଥିଲା ଯେ ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। এই ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ଚିହ୍ନିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ।
एबे आमे चिन्हि पारुनु पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति माने मध्य एबे चिन्हि पारु नाहंती आ सही समय तो एते आ सुंदर भाषा रे सुंदर कथबार्ता रे जहार जहा पाखरे जहा नाई ताकू मध्य से सहाय्य करिवो आ सेथि पाई लोक माने कहिबे ये आमानकर मसीहा। मु गोटे उदाहरण देबी गोटे परिवार जदि गोटे गरीब परिवार अछंती से मानकर अनेक विषय आवश्यक रही निश्चित भाव में गोटे गृह नहीं बेले गोटे सुंदर गृह से निर्माण करदेव जड़े पाठ पढ़ी नहीं गले तार सबू खर्च से बहन कर फ्री करदेव सब जन के पाखे गाड़ी नहीं बेले ताको से गाड़ी देव किए ताको मानिब ना जिते बेले दुई जन झगड़ा होते से जहाँ को जाए सुंदर भाषा से समाधान कर किए ताको मसीहा बोली मानिब ना बहुत लोक भ्रांत हो मोर प्रिय माने आउ एही भ्रांति रे जेपरी न पड़े एथिपाई बुद्धिर कौशल आउ दानिएल को परमेश्वर गाब्रिएल दूतंक द्वारा दौरान आउ शिक्षा दौरान शिक्षा अनेक समय कौन हुए आम शिक्षा को अग्राह्य करिथा केवल जे दूत आसी आम को शिक्षा देवे सीधा सड़क ताहा नुह दूत भी देवे किंतु जो मान माध्यम आम शिक्षा पाऊँ तांकर शिक्षा को आम ग्रहण करिवार अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आम जदि परमेश्वर वाक्यर शिक्षा को परमेश्वर शिक्षा को पवित्र आत्मा शिक्षा को ग्रहण करवा ना मोर प्रिय माने हुए तो आमे से भ्रांत मसीहा को ग्रहण करवा किए जाने आउ ताहा ही पारे चिन्हि न पारले ताहा ग्रहण करवा बेसी दूरर विषय नुह। आमे निजे निज को पचारू आमे सत्य परमेश्वर वाक्य को ग्रहण करूछु तो आमे सत्य परमेश्वर उपासना करूछु तो आमे जेतेबेले उपासना करूछु भय कंफर्ट सहित उपासना करूछु तो आमे जेतेबेले उपासना करूछु आमर पाप सब स्वीकार करी प्रभु आमनकर सहित अछंती तुमे आमनकर पाखरे अछ तुमे मते आज वाक्य दे सिखाओ तुमर पवित्रता मते दियो तुमनी मते मते प्रस्तुत कर आजिर वाक्य मो निमते हो आजिर वाक्य मोर परिवार निमते हो आजिर वाक्य मोर मंडली निमते हो आजिर वाक्य जो माने विनष्ट हो जाउछन्ते सेमानक निमते हो आमे कोन प्रार्थना करूछु जदि प्रार्थना करूछु मोर प्रिय माने ताहाइले पवित्र आत्मा आमन को शिखेबे ताहाइले गाब्रिएल उपस्थित हेबे दानिएल ए प्रकार प्रार्थना करिथिबारु गाब्रिएल उपस्थित हेले आ तांको शिक्षा देले आमे शिक्षा को ग्रहण करिबांते जदि आग्रही हेबा ताहाइले दानिएल बा परमेश्वर दास माने आमन को शिखेबे आ जदि आमे आग्रह प्रकाश करिबा नाय जेते शिक्षा सुनले मध्ये आमन किछि उपकार पाई परिबा नाय। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मोर प्रिय माने अनेक वर्ष पूर्वरु जहाँ सब घटुथिला आमे से समस्त विषय को भूली जाओ गत वर्ष कौन है गत काले कौन है ताहा भूली जाओ किंतु वर्तमान आमान को निमंते वर्तमान समय मूल्यवान समय अटे आमे प्रभुंकर गुप्त आगमन निमंते समस्ते प्रस्तुत हो मोर प्रिय माने जदि आमने प्रभुंकर गुप्त आगमन रे 3.5 वर्ष से 7 सप्ताह बा 7 वर्ष जो क्लेशर वर्ष अच्छी आमे से क्लेशर वर्ष को बा 3.5 वर्ष पर्यंत आमे से भीतर को न जाई तो ही पूर्वर प्रभु जीशु तांकर सती कन्या को बा सती मंडली को जो डाकी नेबे सही दल रे आमे रहू जद्वारा कि सही 3.5 वर्ष हो बा 7 वर्ष हो जो महाक्लेशर समय अच्छी पृथ्वी रे ताहा आमान को मध्य रे प्रवेश न करू आमे आमे तहिर अंशी न हो आमे रक्षा पाई जाओ भयंकर से क्लेश मोर प्रिय माने क्लेश कहले तो आमको कष्ट जना पड़ुचे मात्र महाक्लेश कहले आमक चिंतार बाहरे जनकर गोटी हाथ जीवंत काटी देबे गोटे गोड़ जीवंत काटी देबे आ ताको छाड़ी देबे कौन करिवे आपण माने सेते महाक्लेश बहुत भयंकर क्लेश अटे केतेबेले ताहा घटिबो सती कन्या उठा गला परे मोर प्रिय माने सेति पाई गोटे ऑप्शन अछि आमे प्रभुंकर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत न होई तांकर गुप्त आगमन निमंते प्रस्तुत हो। द्वितीय आगमन केबे हेबो महाक्लेशर परे
जो माने से महाक्लेशरू बाहरी आसी अछंती से माने से शुक्ल वस्त्र परिहित ही अछंती बोली प्रकाशित वाक्य लिखा जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ता भयंकर समय अटे, बहुत भयंकर समय। आम पाखरे समय नाई से समस्त विषय आलोचना करिबानी मते, किंतु प्रभु अनुग्रह करंतु। आउ से दिन दानिएल को जे प्रकार गाब्रिएल को पठाई शिक्षा देले, आमान को सही परि वाक्य द्वारा पुणी तांकर दूतंक द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा आमान को शिक्षा दियंतु, जे प्रकार आमे आउ प्रभुंकर गुप्त आगमन निमंते प्रस्तुत हो। आ प्रभु डाकिला समय आम तांक निकटरे नीत हो, जद्वारा आम महाक्लेशरू रक्षा पाई परिबा। प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रदान करंतु। आ वाक्य समस्त जीवन में कार्यकारी करू।